जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स, स्वागत करुछि रश्मि ट्यूटोरियल को। तो केमती अछंती समस्ते, आशा करे महाप्रभु कृपारू आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आमे साइंस रो टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कशन करथिले, ता सहित हिस्ट्री रो टॉप 50 डिस्कशन करथिले। आपण माने मध्ये कहिथिले आहुरी हिस्ट्री रो साइंस रो आनिया पई किछि पिला कहिथिले ओडिया रो टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिया पई। तो आजि आमे ओडिया रो टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कशन करबा, जोटा कि आपण मानकर सीटी एंट्रांस पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। ठीक अछि ना। किछि डिफिकल्ट क्वेश्चन रहिछि, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये रहिछि, ता सहित आपण मानकर इजी लेवल रो क्वेश्चन भी किछि रहिछि, जोडा को एग्जाम ओरिएंटेड। क्लास टी को आपण माने शेष पर्यंत देखिले जानि परिबे क्लास टी आपण मानक पई केते इंपोर्टेंट रहइबो। तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्व गोटे इंपोर्टेंट अपडेट दे दिए। जदि आपण मानकु प्रत्येक दिन क्लास रो पीडीएफ दरकार अछि, ता सहित मॉक टेस्ट दबार अछि आपण मानकु, आउ आपण मानकर सेक्शनल टेस्ट मध्ये जदि दरकार अछि, ताहले आपण माने कोन करिवे, आम टेलीग्राम चैनल जोटा कि पेड रहिछि, आपण माने जॉइन ही परिबे। ठीक अछि ना। सेटा मात्र 49 रुपीस रे 49 रुपीस रे आपण माने गुपचुप खाइ दोछथि। ठीक अछि, बहुत कम प्राइस रखा जाइछि। एग्जाम पर्यंत आपण मानकु प्रोवाइड कराइ दिया जिवो प्रत्येक दिन रो क्लास रो पीडीएफ, ता सहित प्रति संडे रे गोटे गोटे मॉक आपण माने पाइ पाइबे आंसर सहित। ता सहित आपण मानकर सेक्शनल टेस्ट मध्ये, सेक्शनल टेस्टा सब बेले नुह, किंतु प्रति सब्जेक्ट रो आपण मानकु अवेलेबल हे जिवो। एटा नॉन रिफंडेबल। वंस पेमेंट कला पर बहुत सारा पिला इश्यू देखांती, आपण को काहा को बाध्य करा जाउ नहीं, आपण को ऊपर डिपेंड। ए जो नंबर मु एठी लिखि दउची, ए नंबर रे आपण माने हाई टेप पिन कला माने केवल व्हाट्सएप करिवे। ओनली व्हाट्सएप कॉल कले रिसीव हबो नहीं, माने रिसीव करिवे नहीं। ओनली आपण माने इथरे हाई टेप पिन कले आपण को स्कैनर शेयर करि दे जिवो। सेठी आपण माने 49 पेमेंट करिकी स्क्रीनशॉट शेयर कला परे देन आपण को ग्रुप रे ऐड करि दे जिवो, आ सब किछि आपण माने पाइ परिबे। ठीक अछि ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्ये फोन नंबर टाको मु ऐड कर देबी। तो डेरी करबानी, चलंतु क्लास टी को स्टार्ट करबा। आपण मान को ऊपर डिपेंड, आपण माने जॉइन हेबे कि नहीं, किंतु जॉइन हेले आपण माने प्रॉफिट रे रहबे। हैला, तो डेरी करबानी, चलंतु फर्स्ट क्वेश्चन पाखो को जिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि, एक नंबर कहिछि दुर्जन शब्द रे केउ उपसर्ग रहिछि। जदि उपसर्ग कथा कहिबा, उपसर्ग रो माने उपसर्ग रो मीनिंग कथा जदि हमें कहिबा, उपसर्ग हेउछि शब्द रो आगरे बसी ताहार अर्थ रे परिवर्तन आनुथिबा अंश। हैला, जेते बेले क्लास करिवे पेन आ पेपर धरि कि बसी थिबे, ताकि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मु आपण मान को देबी, आपण माने जानि परिबे। जदि उपसर्ग कथा कहिबा, उपसर्ग हेउछि शब्दर आगरे बसी ताहार अर्थरे परिवर्तन आणे, अर्थरे परिवर्तन आणे, परिवर्तन आणुथिबा अंश को आमे कोन कहबा, उपसर्ग कहबा। जेमिति एठी आपण मानकर कहिछि दुर्जन शब्द रे केउ उपसर्ग, सु तो केबे नुह, अ भी नुह, नि भी नुह, दूर। दूर अर्थ जदि कहबा, दूर अर्थ आपण मानकर होछि खराब, कोन खराब बा दुष्ट जदि आमे कहबा, हैला, बा अशुभ भी कहले चलिबो। तो दुर्जन दूर, दूर दूर युक्त जन, दूर युक्त जन होछि आपण मानकर दुर्जन। इजी अछि क्वेश्चन टा, आराम से आपण माने करि परिबे। बेले बेले आपण मानकर उपसर्ग रो आपनकर जो कहंतिनी ये पड़ जिवो, संज्ञा पड़ जिवो, तो सेते बेले आपण माने किछि असुविधा हबनी। ये तो उपसर्ग रहिला खाली दुर्जन गोटे, ता सते से दूर लगे कि आ गोटे आपण मानकर हे परिबो दुर्भाग्य। जदि एग्जाम रे पढिबा आपण माने भूल करिबेनी, दुर्बल, हैला, दुराचार, हैला, बहुत किछि आपण मानकर इंपोर्टेंट रहबे क्लास टी को देखिले। तापरे नंबर 2 कहिछि महात्मा केउ समासर उदाहरण। महात्मा केउ समासर उदाहरण मु आपण मानकु समास रिलेटेड ऑलरेडी पढ़ी देछि, आपण माने यदि सर्च करिकि देखि परिबे। ऑप्शन ने आपण मानक तत्पुरुष देछि, कर्मधारय देछि, बहुव्रीहि देछि, द्वंद्व देछि। हैला, प्राय तो एग्जाम रे द्वंद्व समास पड़े, जेमति कि फूल फल हैला, सुख दुख हैला, ए टाइप रो। किंतु एठी तो हमर द्वंद्व विषय कहि नै, एठी हमर कहिछि महात्माटा केउ समस्या। मन रखि थांतु, महात्मा आपण मानकर कर्मधारय। अर्थ जदि कहबा महात्मार महान आत्मा,
କ'ଣ ମହାନ ଆତ୍ମା। ଅର୍ଥ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ସେଠାରେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମହାନ ଆତ୍ମାର ମିନିଂ ହେଉଛି। ତ ଯଦି କହିବା କର୍ମଧାରୟର ମିନିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ଉପରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାହାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି। ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। ଗଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସଦାଚାରର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ? ସତ୍ଯୁକ୍ତ ଆଚାର, ସଦାଯୁକ୍ତ ଆଚାର, ସତ୍ଯୁକ୍ତ ଆଚାର, ସତ୍ଯୁକ୍ତ ଆଚାର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ନହେଲେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତି ତ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ କି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସଦାଚାର କରିବା ହେଲା, କିଛି ପିଲା କରିବେ ଅପସନ୍ ବି କୁ ମାରିଦେବେ, ସଦାଯୁକ୍ତ ଆଚାର କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ଯୁକ୍ତ ଆଚାର, ମାନେ ଅପସନ୍ ସି ସତ୍ଯୁକ୍ତ ଆଚାର। ଯଦି ସଦ୍ର ମିନିଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସଦ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ, ଆଚାର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। କ'ଣ? ବ୍ୟବହାର, ଭଲ ବ୍ୟବହାର। ସଦାଚାର ମିନିଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସତ୍ଯୁକ୍ତ ଆଚାର, ସଦାଚାର ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ କରିବେନି। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆପଣମାନେ ମୋ ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେ ସାରା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସାରସ୍ୱତ ବହିର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ତାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ PDFରେ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ 4 ନମ୍ବର କହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛି, ଆଳୟ ଦେଇଛି, ସି ଡି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିବା ତାହେଲେ ଆଳୟ ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଳୟର ମିନିଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, ଆଳୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର ବା ସ୍ଥାନ। ଘର ବା ସ୍ଥାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କ'ଣ ଘର ବା ସ୍ଥାନ ଆସିଲା? ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ସେ ବହି ପଢ଼ୁଛି ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ କାଳର? ଏଟା ଇଜି ଅଛି। ଭୂତକାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଦେଇଛି। ସେ ବହି ପଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି, ତାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ସେ ବହି ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ୁଛି ହେଉଛି ଏଠି କ୍ରିୟା, ପଢ଼ୁଛି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି କ୍ରିୟା। ତ କ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟା। ଏ ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ, ଏଇଟା କିଛି କହିବା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସତ୍ୟର ସମାର୍ଥକବୋଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ମିଥ୍ୟା, ରତ, ଭୟ, ଅସତ୍ୟ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସତ୍ୟର ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଇଜି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟର ସମାର୍ଥକ କହିଛି, ବିପରୀତ କହିନାହିଁ ହେଲା। ଏଠି ମିଥ୍ୟା, ଅସତ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିପରୀତ ହେବ, ରତ ହେବ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଟାକୁ କେହି ଭୁଲ କରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କହିଦେଲି। ରତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଥ୍ୟା କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଅସତ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏଠି ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କହିଛି, ମତଲବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଛି। ତ ରତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସତ୍ୟର ସମାର୍ଥକ ଯଦି ଆମେ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟ ହେବ, ମାନେ ରତ ହେବ, ଯଥାର୍ଥ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ହେବ ହେଲା। ଦେନ୍ 7 ନମ୍ବର କହିଛି ଅକୃତଜ୍ଞର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। କୃତଜ୍ଞ, ଦୟାଳୁ, ସଜନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏଇଟା ତ ଇଜି ଅଛି। ଅକୃତଜ୍ଞର ଆପଣମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ହେବ। ଆଉ କୃତଜ୍ଞର ମିନିଂଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଉପକାର, ମାନେ ଉପକାର ଯିଏ କରନ୍ତି ମନେ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅକୃତଜ୍ଞ ଉପକାର ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମିନିଂ। ଦେନ୍ 8 ନମ୍ବର ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ବାକି ଯେଉଁଟା ଇଜି ଅଛି ସେ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବିନି। ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଉପବାକ୍ୟ କେଉଁଠି? ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ସଫଳ ହୁଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପବାକ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ଦେଇଛି ସେ ସଫଳ ହୁଏ, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସଫଳ ହୁଏ, ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କରେ।
ऑप्शन बी हम जी परिश्रम करे। जी परिश्रम करे अंशटी मूल वाक्य को समर्थन करे, तेणु यहाँ को उपवाक्य कहुच्छे। जी मूल वाक्य को समर्थन कर उपवाक्य कह बुझे ना। ये ऑप्शन बी हूँ आपण मानकर राइट आंसर। तापर 9 नंबर कहला नील आकाश क्यों समास। नील आकाश क्यों समास द्वंद्व बहुव्रीहि कर्मधारय अव्यभाव समास तो गोटे क्वेश्चन थुआ आपण माने समास जदि कंप्लीटली पढ़ी दउछन्ती आपण मानकर गोटे मार्क कंपलसरी से पड़ो से चैप्टर टी कंप्लीट कर दियंतु। नीलयुक्त आकाश नील आकाश आपण मानकर एटा हबो कर्मधारय ऑप्शन सी एठी राइट आंसर। कहीं प्रथम पद को द्वितीय पद विशेषित करुच्ची। नील प्रथम पद हूँ नील, द्वितीय पद हूँ आपण मानकर आकाश। प्रथम पद द्वितीय पद को विशेषित करुच्ची नील आकाश, से कर्मधारय समास। तापर 10 नंबर कही परोपकार शब्दर अर्थ कौन। निजर उपकार, अन्यर उपकार, धन संग्रह, शिक्षादान। एटा इजी, पूरा इजी, एटा मु कहबिनी, आपण माने कमेंट करंत आंसर। तापर 11 नंबर अंधकार शब्दर विपरीत रात्रि, आलोक, छाया, संध्या। अंधकार आपण माने आलोक पड़ो, बेले बेले आपण मानकर अंधकार टे कन्फ्यूज करे पे अलग वर्ड दे देथो, बस कन्फ्यूज हेबेनी। विपरीत शब्द अंधकार आलोक हम, बेले बेले आलोकित लिखि देथिबो, टे कन्फ्यूज हेबेनी। तापर 12 नंबर सुपुत्र शब्दर क्यों उपसर्ग अछि। अ सु नि परी हैला। सुपुत्र जदि कहिबा उपसर्ग कथा जदि कहिबा एठी आपण मानकर ऑप्शन बी हबो राइट आंसर हैला। एठी सुपुत्र रे सु होउची आपण मानकर शब्दर क्यों उपसर्ग लागिची, माने आपणकर जदि मु कहिबी सु होउची उपसर्गर अर्थ। सु माने गोटे भल भल बा श्रेष्ठ बुझेबो, माने भल को जो कहते सुपुत्र। कुपुत्र हेले भल नुहे, खराब पुत्र। पुस्तकालय शब्दर प्रत्यय कौन। एटा इजी, जस्ट मु विद्यालय रे कहितली। पुस्तक लय कालय हबनी, आलय हब। आपण मानकर आलय माने पुस्तक रखिबा स्थान, जो आमे लाइब्रेरी कहउचंती बा पुस्तकालय। 14 नंबर राजपुत्र क्यों समास। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययभाव। मन रखिथिबे एठी आपण मानकर राजपुत्र हब तत्पुरुष, ऑप्शन ए होउची आपण मानकर राइट आंसर। राजांकर पुत्र एठारे षष्ठी विभक्ति नाही, लोप पाइछि, तेणु याकू तत्पुरुष कह जाय बा षष्ठी तत्पुरुष कह जाय। जेटा समास पढ़िले ही आपण माने षष्ठी तत्पुरुष कोन बुझिबे, तो से चैप्टर टी को आपण माने देखि दियंतु। वीडियो रे माने आपण माने मारि देले समास आसी जिवो। तापरे नेक्स्ट 15 नंबर जलहीनर अर्थ कौन। जल रे भरा केबे तो हबनी, जल पीबा जल देबा हबनी, जल नथिबा। जलहीन होउची जल नथिबा, हीनर अर्थ विहीन, ठीक अछि ना। तापरे 16 नंबर कबीर स्त्रीलिंग। एटा सब बेले आपण मानकर एग्जाम रे आसे, पिला माने टिके कंफ्यूज होंती। एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपण मानकर। कबीर अर्थ मने रखिथिबे कवियत्री, कविका, कविनी, कविता हबनी। कबीर स्त्रीलिंग रूप कवियत्री, एटा होची ऑप्शन बी आपण मानकर राइट आंसर। 17 नंबर से काली जीव क्यों काल। से काली जीव तो फ्यूचर को बुझाउछ ना, भविष्य। मु कहितली किछि इजी क्वेश्चन रहिबो, कना ओडिया रे टिके इजी आसुची, बट ए वर्ष आपण मानकर टिके मॉडरेट लेवल आसीबो। मु मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन मध्ये आनिबी। गजर समार्थक शब्द सिंह, हस्ती, अश्व, मृग। आपण माने गज माने जानिथिबे हाथी बा हस्ती जदि कहबा, एठी ऑप्शन बी हैला। गजर समार्थक खाली हस्ती हबनी, करी भी हबो, तापर दंती भी हबो हैला, आ हाथी, एटा मन रखिथिबे। देन नेक्स्ट 19 नंबर सुंदरर विपरीत शब्द। एटा आपण मानकर बहुत थर पड़े। भल, कुरूप, मंद, मधुर। सुंदर माने कुरूप, असुंदर थिले भी असुंदर हेतांता, एठी कुरूप हबो आपण मानकर। सुंदर माने मनोहर, कुरूप माने असुंदर। देन कन्फ्यूज कला भले एडा पड़िबो सुंदर असुंदर, गोटे मीनिंग देला भले आपण माने जेमति कन्फ्यूज हेबे। अमर शब्दर अर्थ कौन। जी मरे, जी मरे नाही, जी जन्म नेउची, जी बंची। जेटा तो आपण माने इजी जानछन्ती, जी मरे नाही सी हैला अमर। तापरे 21 नंबर 21 नंबर कथा कहिछि गृहपति क्यों समास। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। जदि गृहपति कथा कहबा तत्पुरुष समास। एठारे
र ନାହିଁ, रटा लोप पाई जाइए, तेणु या षष्ठी तत्पुरुष कहुए। समास फंडामेंटाल क्लियर न कले आपण मैंने बुझीपारे, तेणुक से देखिए समास गोटे क्वेश्चन आसो। अव्यय क्या कहुए? जार रूप बदले, जार रूप बदले ना, क्रिया ना विशेष, क्रिया विशेष तो केबे हम ना। ऑप्शन बी जार रूप बदले ना, माने जो पदर रूप लिंग वचन पुरुष काल आदि अनुसार बदले ना ताकू अव्यय कहुए। लिखि रखि था, जो पदर रूप लिंग वचन पुरुष काल आदि अनुसार बदले नहीं ताहाकू अव्यय कहुए। ताहाकू अव्यय कहुए है। जमती कि एग्जाम्पल आम यदि ओडिया रे लिखिबा, उदाहरण जदि कहबा आजी काली केवल ये सब, ठीक अच्छे ना। तापर नेक्स्ट को जीवा 23 नंबर युक्ताक्षर ना संधि विच्छेद आपण मानकर बहुत पड़ो। अहिंसार संधि विच्छेद कौन? अयुक्त हिंसा, अहियुक्त सा, ये तो नुहे। अयुक्त हिंसा, आयुक्त हिंसा ये भी नुहे। ऑप्शन बी आउ सी रु आपण माने सॉरी ऑप्शन ए आउ सी रु आपण माने कंफ्यूज हेबे। तो मन रखि ऑप्शन ए हम आपण मानकर कौन? अहिंसा। अ अर्थ जदि मु कहबी एठी, अ अर्थ जदि मु कहबी, और अर्थ ना हैला। हिंसा होची क्षति करिबा, हिंसा अयुक्त हिंसा, अहिंसा हिंसा न करिबा। मीनिंग लिखि दउची अ माने कौन? ना। हिंसा माने कौन आपण मानकर? क्षति करिबा, क्षति करिबा, जोटा कि अहिंसा हिंसा न करिबा। तापर 24 नंबर विद्यार्थीर बहुवचन कौन? विद्यार्थी माने, विद्यार्थी गण एभला भी आपण मानकर पड़िबो। विद्यार्थी माने हब, विद्यार्थी गण हब मध्य। ऑप्शन सी उभय ए ओ बी। तापर 25 नंबर, 25 नंबर कौन कही? दुराचार विपरीत शब्द कौन? सदाचार, अन्याचार, सत्य आचार। दुराचार मीनिंग होची आपण मानकर राइट आंसर आपण मानकर सदाचार। दुराचार माने खराब आचरण, खराब आचरण से तो विपरीत शब्द कही ना, विपरीत शब्द सदाचार, जोटा कि सदाचार होची भल आचरण हैला। जदि आपनकर पढ़ता समार्थक शब्द ताले आपण माने लिखि पारथांते खराब को, जेतुटा अपोजिट वर्ड कही ताले आपनकर दुराचार होची भल आचरण बा सदाचार। सयुक्त जन र संधि रूप कौन? सज्जन, सज्जन, सदजन, सज्जन। एटा हम ऑप्शन ए सज्जन। माने जदि युक्ताक्षर बा संधि विच्छेद में परिणत करबा, सयुक्त जन होची आपण मानकर सज्जन। ध्वनि परिवर्तन जो ही रूप हुए। आ मन रखिए सज्जन माने अर्थ होची भल लोक, भल लोक। 27 नंबर बालक क्यों पद? क्रिया विशेष्य सर्वनाम अव्यय। जदि बालक कथा कहबाटा विशेष्य जाउची माने आपण मानकर नाउन, नाउन ठीक अच्छे। जो पद द्वारा व्यक्ति वस्तु स्थान किंबा भावर नाम को बुझाए ताहाकू विशेष्य कहुए। तो बालक गोटे हूँ कौन? विशेष्य बा नाउन। नाउन तो समस्ते जानते से मुझे लिखु ना नाउन का कहुए। मधुर क्यों पद? विशेषण, विशेष्य, क्रिया, अव्यय। मधुर मन रखिथे विशेषण, विशेषण जो पद यहाँ लिखि दिए, जो पद विशेष्यर गुण दोष किंबा अवस्था बुझाए ताहाकू विशेषण कहुए, ताहाकू विशेषण कहुए हैला। माने प्रोनाउन जो कहते, सॉरी प्रोनाउन कही सारे, एडजेक्टिव मिस्टेक रे कहीदेली, एडजेक्टिव। देन 29 कही से दौड़ुछि। एठारे दौड़ुछि क्यों पद? विशेष्य, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय। एटा हूँ क्रिया। आपण मान दौड़ुछि माने भर्ब कौन?
ଭର୍ବ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଖାଲି କେଉଁ ପଦ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟା କାମ କରୁଥିବାକୁ ସୂଚାଉଥିବ ସେଇଟା ହେଲା କ୍ରିୟା ବା ଭର୍ବ। ନେକ୍ସଟ 30 ନମ୍ବର ମୁଁ କେଉଁ ପଦ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ କ୍ରିୟା ଅବୟ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସର୍ବନାମ ମୁଁ ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତାପରେ 31 କହିଛି ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ଏହା କ'ଣ ଲୋକଉକ୍ତି ନା ବିଶେଷଣ ନା ସମାସ ନା ସନ୍ଧି? ଏଟା ହେଉଛି ଲୋକଉକ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକଉକ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେପରି କାମ କରିବେ ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବେ। ମାନେ ଲୋକଉକ୍ତି ମାନେ ଲୋକ ଯୋଉଟା ସବୁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଢଗଢମାଳି ଯୋଉଟା ଅଛି। ତାପରେ ଅତି ଲୋଭେ ତଣ୍ଟି ନଷ୍ଟ କ'ଣ ଲୋକଉକ୍ତି ନା ବାକ୍ୟ ନା କ୍ରିୟା ନା ବିଶେଷ? ଏଟା ବି ଲୋକଉକ୍ତି ବା ଲୋକବାଣୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। 33 ରାମ ଶ୍ୟାମ କେଉଁ ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ ଫଳ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ। ତତ୍ପୁରୁଷ କର୍ମଧାରୟ ବହୁ ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। 34 ନିର୍ଜଳର ଉପସର୍ଗ କ'ଣ? ନିର୍ ଆଉ ଜଳ ନି ଆଉ ଜଟା ନିର୍। ନିର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ଜଳର ଉପସର୍ଗ ହେଲା। ନିର୍ ମାନେ ବିନା ବା ବିହୀନ। ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 35 ନମ୍ବର ଅସତ୍ୟର ଉପସର୍ଗ କ'ଣ? ସ ଅ ଆ ଅନ। ଏଟା ଇଜି ଅଛି ଅ ମାନେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସିଂହର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କେଶରୀ ମୃଗ ଗଜ ବ୍ୟାଘ୍ର। ବ୍ୟାଘ୍ର ବାଘ ଗଜ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତି ମୃଗ ନୁହଁ କେଶରୀ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାସ୍ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି ତାକୁ ଘୋଷି ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଅଳ୍ପର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ କମ୍ ଛୋଟ ହ୍ରସ୍ୱ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କ'ଣ ଅଧିକ ହେବ। ଅଧିକ ଯଦି ପଡ଼ିବ ବେଶୀ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ 38 ନଦୀର ବହୁ ବଚନ। ନଦୀ ମାନେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଇଜି ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। 39 ସେ ବହି ପଢ଼ିଲା କେଉଁ କାଳ? ପଢ଼ିଲା ଆସିଗଲା ତା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ହେବ? ଅତୀତ ବା ଭୂତକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ ହେଲା। ଲା ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆସିଗଲା। ସର୍ବନାମ କାହା ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ସର୍ବନାମ କାହା ବଦଳରେ? ନାଉନ୍ ବଦଳରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କ୍ରିୟା ହେବନି ବିଶେଷଣ ହେବନି ଅବ୍ୟୟ ହେବନି ବିଶେଷ୍ୟ। ନାଉନ୍ ବଦଳରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। 41 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁସ୍ତକ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପଦ? ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି ବିଶେଷ୍ୟ ନାଉନ୍। ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପଦ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ବା ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି। ତାପରେ ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? କର୍ତ୍ତା କିଏ ବା ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ଆପଣମାନଙ୍କର ରାମ ଏଠି ଅପସନ୍ ସି। ଏଇଭଳିଆ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଜଳର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଅଗ୍ନି ବାରି ମାଟି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜଳ ହେଉଛି ବାରି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅନ୍ଧକାରତା ଡବଲ୍ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କର ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ଧକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ହେବ ଏଠି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଟା ବି ଡବଲ୍ ଥର ହେଇଯାଇଛି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଛର ବହୁ ବଚନ। ଗଛ ମାନେ ଗଛଟି ଗଛର ଗଛକୁ। ଆର ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି କେଉଁ କ୍ରିୟା? ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା କେଉଁଠି? ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଛି ପଢ଼ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା ପଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟା ଜାଣିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମହାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧି ରୂପ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଏସବୁ ନୁହଁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି 50 ସତ୍ୟର ଜୟ ହୁଏ। ପ୍ରବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମିଥ୍ୟାର ବିଜୟ ଧନର ବିଜୟ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ। ଶେଷରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ PDF ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ପାର୍ଟ 2। ଆଉ ପରେ ଟପ୍ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଦରକାର ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ଆସିବି। ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବାର ଅଛି ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫଟାଫଟ 49 ରୁପିଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।